Kamatis, sibuyas. Lagyan natin. Kunin natin yung bayabas. Durugin na natin. I-mash nyo lang gamit ang tinidor, guys. Makuha natin yung katas. Salain po natin, ha. Patis. Lagyan tayong patis. Lagyan natin itong bangus. Paminta. Star Magic. Dagdag lang ako ng patis, guys, ha. Okra. Lagyan natin. Takpan natin. Lagyan natin itong talbos ng kamote. Lagyan na rin natin itong siling haba. Takpan uli natin ng 2 minutes. After 2 minutes, yan, luto na yan. Luto na yan mga idol, plating na tayo. Bro,